بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے اولاد آدم، اتارا ہم نے تم پر یعنی تمہارے لیے لباس۔ غایت لباس کی مقصد یواری سوآتکم، سوآت ستر کی جگہ کو چھپائے، وریشا یعنی انزلنا علیکم لباسا جو سبب بنے گا ریشا کے۔ ریشا کہتے ہیں چڑیوں کے پروں کا، تو پر جو ہے اس کے لیے زینت ہے۔ کسی پرندے کے پر نکال لے جائیں تو وہ بے زینت ہو جاتا ہے، تو مقصد لباس کا پہلا ستر پوشی، دوسرا زینت، پھر تیسرا لباس التقوی ذالک خیر، تقوی اندرونی لباس سب سے بڑھ کر۔ اور یہ جو ہم نے اتارا لباس، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، نشانیاں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت میں انزلنا ہم نے اتارا، لباس، ریشہ اور تقوی۔ کیا مطلب انزلنا؟ انزلنا ہمیشہ علو، بلندی سے نازل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حدید میں اللہ تبارک تعالیٰ، ارسلنا رسولنا وانزلنا معهم الکتاب، کتابیں اتاری، والمیزان ترازو اتارا، وانزلنا الحدید لوہا اتارا۔ جب کہ ہر فرد جانتا ہے کہ لوہا ہو، لباس کپاس سے بنتا ہے، اشیاء زمین سے نکلتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزلنا، اس لیے کہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، مما تنبت الارض، زمین سے نکلنا، تو یہ اشیاء اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام کیا انسانوں کے لیے، اور حکم صادر ہوا اوپر سے زمین کو، لہذا انزلنا، تو ہر چیز انزلنا۔ تو سمتے ہوئی 6، اس کو ذہن میں رکھیے۔ 4 پر شیطان نے کنٹرول کر لیا، 2 پر نہیں کر سکتا۔ 4 کون سی؟ لآتینہم، میں ان کے آڑ میں آؤں گا، من بین ایدیہم، خلفہم، ایمان، شمائل۔ 4 سمتوں پر تو اس نے مہلت لے لی، وسوسہ اندازی، مگر بلندی اور نیچے کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ رحمت الہی کا آنا اوپر سے ہوتا ہے، لہذا شیطان کے بس کی بات نہیں کہ اس درمیان میں وہ آ سکے۔ زمین اگاتی ہے، مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے؟ تجارت ہو، ملازمت ہو، پیشہ وری ہو، سب کچھ ہو، رزق کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا، اللہ نے اتارا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ اندازی 4 سمتوں سے۔ پھر ہمارے بھائی کیوں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں کسی نے جادو کر کے رکاوٹ ڈال دی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رزق اور بزنس یہ اوپر سے احکام صادر ہوتے ہیں، شیطان کا کنٹرول نہیں چلتا۔ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ وسوسہ چل سکتا ہے، کیا مجال اس کی؟ ناممکن روزی، رزق، بلندی، منصب، پٹیل گیری، وزارت، یہ احکام کہاں سے؟ بلندی سے، شیطان کے سمت میں نہیں ہے۔
لہٰذا یہ کہنا کہ ہم پر کسی نے کرنی کیا ہے، ہمیں روزی نہیں مل رہی ہے، ہمیں بہو نہیں مل رہی ہے، ہمیں رشتہ نہیں مل رہا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، خود آپ شیطان کے وسوسے میں آ گئے. لہٰذا انزلنا، اور یہ ضروریات کہ کلام پاک ایک ایسا سرچشمہ ہمارے پاس ہے کہ شرک کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. لیکن افسوس کہ لوگ، شیطان نے ان پر کنٹرول کر رکھا ہے چاروں سمتوں سے. دوسرا، لباس. کیا مطلب لباس کا؟ سنیے، کہیے. ہر علاقے کا فرد کہتا ہے کہ میرا لباس اسلامی ہے. اچھا، آسمان سے اترا ان کے پاس لباس اسلامی، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لباسن یواری سوآتکم. تو لباس اسلامی کس کا نام؟ جو ستر کو ڈھانپے. ایسا لباس چاہے مرد پہنا ہو چاہے خاتون پہنی ہو، بھلے وہ اسے اسلامی سمجھتے ہوں، اگر اس خاتون کی ساخت نظر آ رہی ہے، یعنی وہ اتنا فٹ اور ٹائٹ ہے، وہ لباس نہیں. یا کہ ڈھیلا ڈھالا ہے مگر بدن شفاف نظر آ رہا ہے، یہ لباس اسلامی نہیں، اس کا نام لباس نہیں. مگر یہ سب جانتے ہیں. میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کرتا اور پائجامہ، شلوار قمیص ہے نا جی. تو کچھ لوگ یہ لمیٹڈ ذہنیت رکھتے ہیں کہ پینٹ اور شرٹ پہننے والوں کو تو غنیمت ہے کہ اب کچھ وسعت آ گئی ہے، نہیں تو کل مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے. یہ کیا پہنتے ہیں؟ کرتا اور شلوار اور قمیص، اور سمجھتے ہیں کہ یہی اسلامی لباس ہے. اور جس نے کوٹ پینتلون پہنا، اس نے اگر کوئی دین کی بات کی تو سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ خارج اسلام ہے. اچھا، اب آپ بتائیں کہ جہاں سرد ملک ہیں ان کا لباس ہی کوٹ اور پینٹ ہے. مختلف علاقے کے لوگ، ان کا لباس ہے، یہ قبائلی لباس ہے. یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے، غور سے سنیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جبہ جو میں پہنا ہوں، جبہ ہی کہیں گے نا یہاں، تو یہ اسلامی ہے؟ میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ یہ اسلامی نہیں. وہ کیسے؟ یہ اسلامی لباس ہے. ایک صاحب اس طرح رکعت باندھے، کس طرح؟ غور سے سنیے. یہ اس طرح، آپ سے فرمایا نہیں، اس طرح. اب اس میں مسائل نہیں، سنیے. اس طرح یہ اوپر. تو احرام کیسا باندھیں گے؟ آج تک باندھتے تھے، اللہ قبول کرے. اور کیا؟ اگر آپ نے احرام پہلے یہ، چونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں الیمین، الابتداء بالیمین، تو پہلے یہ لپٹے پھر یہ لپٹے، اسلامی ہوا؟ یاد رکھیے، دایاں بائیں یاد نہ رکھیے، نماز یاد رکھیے، بس یہ نماز. تو اب احرام کیسے باندھیں گے؟ ایسے. تو پہلے یہ. اچھا، کفن جب لپٹتے ہیں تو بھی پہلے ادھر نہیں، ایسے. پہلے یہ، پہلے اس طرف کا، میت کو جب لٹائیں گے نا تو کفن اس طرف کا اور پھر اس طرف کا. یہ توب لیجئے میرا، یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کیسے ہونا چاہیے؟ یہ ایسا ہونا چاہیے. ہاں. لیڈیز کا شرٹ ایسا ملے گا، لیڈیز کا قمیص آپ ذرا دیکھیں کیسا بنتا ہے، ایسا بنتا ہے. وہ دعویٰ کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کیا لگا ہے اسلامی لباس؟ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں اسلامی لباس؟ یہ اسلامی لباس تو میری نماز کا 27 درجہ ثواب، اور آپ پینٹ پہنے شرٹ تو آپ کا 2 درجے کا بھی ثواب نہیں. لباس التقوی ذالک خیر. تقوی اس سے بڑھ کر لباس ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا، افریقہ سے آئے ہوئے تھے، مصر کے ازہر سے فارغ عالم دین، درس، مگر پہنے ہوئے ہیں کوٹ اور پتلون جی. تو اس کا خیال رکھیے. لباس یواری سوآتکم.
اور کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پہنیں، اپنے اپنے لے کر لباس پہنیں، مگر دوسروں کو کم نہ سمجھیں. لباس التقوی ذالک خیر. ریشہ زینت، تو معلوم ہوا کہ لباس زینت کی چیز ہے. وقار، رعب، اگر وہ خطیب جمعہ ہے تو اس مناسبت سے پہنے. اب اسے یہ نہیں کہیں گے کہ کوٹ پہن کے خطبہ دے دو، نہیں. آپ کہیں بھی جائیے، افریقہ میں، انگلینڈ میں، انڈونیشیا میں، وہ مخصوص لباس اور باندھتے ہیں، یہ اس کا لباس ہے. آپ وزیر ہیں، منسٹر ہیں، تو وہ لباس پہنیے. مقصد کیا؟ وقار ہو کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. یہ لباس اسلامی لباس، اگر وہ ستر پوش ہے تو اسلامی لباس. وقار، ذالک التقوی ذالک خیر. جب ہم میں تقوی رہے گا، تقوی داخلی لباس، اندرونی لباس. اگر کسی کے اندر تقوی کا لباس ہے تو وہ کبھی ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے گا، وہ کبھی خاتون ایسے پتلے کپڑے نہیں پہنے گی. کیوں؟ تو اس کا اندرونی لباس ہے. یہی کیا، اگر تقوی دل میں ہے تو تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عنایات، ایسا عنایات اور ایسا حسن و جمال کہ لوگ چلا اٹھتے ہیں کہ یہ انسان انسانی روپ میں فرشتہ نظر آتا ہے. سورہ یوسف میں دیکھیے عورتیں کیا کہہ رہی ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حسن عطا کردہ تھا، تقوی تھا کہ خاتون بلاتی ہے پھر بھی اللہ کا ڈر. کیا کہتی ہیں؟ ما ھذا بشرا، یہ تو آدمی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ نظر آتا ہے. کیوں؟ تقوی. ذالک تقوی. تو تقوی یہ اصل چیز ہے. تو لباس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہنیے لباس. عربستان میں ہے تو عربوں جیسا لباس پہنیے، پنجاب جائیے تو پنجابی لباس پہنیے، اور ان جیسا لباس پہنیے. کبوتر کے ساتھ کبوتر بن کے اڑیے، کوا بننے کی ضرورت نہیں. مگر یہ نہ کہیے کہ یہ اسلامی لباس. اسلامی لباس اس وقت ہوگا جب کہ وہ ستر پوش ہو اور وقار ہو اور زینت. ذالک من آیات اللہ، یہ جو ہم نے احکام نازل کیے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے احکام میں سے ہیں، نعمتوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس اتارا. اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیے، مستحضر رکھیے کہ شیطان نے جو کنٹرول کیا، حملہ جو کیا تھا، وہ لباس اتروایا اور بلند مرتبہ دینے کی لالچ، اور آدم و حوا کو اس نے گمراہ کیا. لہٰذا بنی آدم کو اب یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے سے وہ تم پر حملہ آور ہو. تو سنیے گا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے اولاد آدم، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کما، جیسے کہ آدم حوا کو فتنے میں ڈالا، مگر نہیں. کما اخرج ابویکم من الجنہ. کیا مطلب؟ مطلب نتیجہ سامنے لایا جا رہا ہے. اور جنت جانتے ہیں کون سی؟ شرح ہو چکی ہے، لغوی جنت، نہ کہ تشریعی جنت. لغوی، جو رہنے کے لیے انہیں باغ عطا کیا تھا، تدریب کے لیے، امتحان کے لیے، وہ جنت مراد ہے.
تو اس نے فتنے کی بات نہیں کر رہے, لباس اتروایا. گزشتہ درس میں کیا تھا؟ فلما ذاق الشجرہ, جب اس درخت پاس گئے اور چکھ لیا تو بدت لہما سواتہما, لباس کا پہلی دفعہ ذکر آیا اب یہاں. تو لباس کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کا, کہتے ہیں نا من الجنہ, نکالے تمہیں جنت سے, اور ینزع عنہما لباسہما, کہ اتروایا ان سے لباس اور ظاہر کر دی ان دونوں کی ستر کی جگہ شرمگاہ. لباس کون سا؟ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کپڑے ہوں گے وہاں پر. ابن عباس, ابن جریر, دونوں نے دو روایتیں پیش کی ہیں. یہ اترا کیسے لباس؟ وہاں کوئی فرشتہ نہیں آیا کہ کپڑے اتارو, نہیں. بدت لہما سواتہما, جہاں انہوں نے چکھا نور کا لباس تھا, غائب ہو گیا, یہ اتر گیا لباس نور کا. اب کیا ہوا؟ دونوں ابن عباس ابن جریر انجیر کے پتے سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے. تو یہ ہے لباس. اب یہ لباس تو اللہ نے ہمارے لیے اتارا. ایک ہے عالم ناسوتی, عالم ملکوتی. تو عالم ناسوتی کا یہ ہمارا لباس, یہ پرانا ہوتا ہے, یہ خراب ہوتا ہے. جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کا کھانا وہ عالم ملکوتی, اس میں ناپاکی نہیں بنے گی, پیشاب وغیرہ کچھ نہیں بنے گا. تو وہاں کا لباس وہ اور لباس ہوگا, اسے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو مطلب یہ کہ لباس, یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی لباس تھا اور اسے اتروایا گیا, وہ نور کا لباس. انہو, پھر دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. اب غور سے سننے کے لیے تیار رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کرے, تم پر حملہ کرے. اور یہ بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں کہ وہ اس نے حملے یہی کر رہا ہے, وہ یہی حملے کر رہا ہے. جہاں دیکھیے تو کپڑے تنگ ہوتے جا رہے ہیں, اور بلکہ زینت جو ہے, زینت یہ ہے کہ انسان کپڑے پہنے. اور اب شیطان اور میڈیا اور یورپ والے عورت کی زینت یہ ہے کہ کپڑے اتارے. جس قدر کپڑے اتریں وہ اس کی زینت ہے. یہ کون حملہ کر رہا ہے؟ شیطان. اتنا مختصر کافی ہے, چونکہ ہمیں سمجھنا ہے تو سنیے. انہو, کون؟ شیطان. عدو لکم, یراکم, تمہیں دیکھتا ہے وہ, اور اس کا قبیلہ, اس کی فیملی, اس کا لشکر, اس کی ملٹری. اللہ, کبھی سنا ہوگا؟ شیطان سب دیکھ رہے ہیں, نہ جانے یہاں کتنی فیملیاں ہوں گی, صاحب لشکر ہے اس کا, دیکھ رہے ہیں. مگر کیسے؟ من حیث لا ترونہم, آپ انہیں نہیں دیکھتے. اگر کوئی فرد ہے تو اس کے گھر میں ایک شیطان ہے تو فیملی ہے, تو قبیلہ ہوا. تو کیسا دشمن ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, کتنا خطرناک. یہ کہا جا رہا ہے انہو یراکم. لیکن اگر مجتمع ہے, جماعت ہے, چلے ہماری جمعیہ خیریہ ہے نا, تو کیا ایک ہی شیطان دیکھ رہا ہے؟ لشکر. یہ آپ کو لشکر سن کر کچھ تعجب سا ہوگا, بھائی کیوں ہمارے لشکر نہیں ہے, ہمارے یہاں ملٹری نہیں ہے؟ تو شیطان تو انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھا. محدثین نے بیان کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی, کہتے یا امیر المؤمنین, میرے شوہر غائب, پتہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ ایسا کرنا, 4 سال انتظار کرو, کیونکہ اس وقت یہ خاصیت تھی لوگوں کی کہ بغیر شادی شدہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے, چاہے بوڑھے ہوں. اب تو عیب سمجھتے ہیں نا,
یہ کہاں 60-70 سال کا ہو گیا شادی کر رہا ہے جی. اس وقت تو شادی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہونا. نیت تو سمجھ گئے 4 سال صبر کرو. 4 سال کے بعد آئی یا امیر المومنین 4 سال ہوئے شوہر نہیں آئے. ہاں 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرو. یہ کہا کہ یعنی اسے ابھی مرا ہوا قرار دیا. اور یہی مدت ہے. کسی کا شوہر گم ہو جائے نا تو کتنی انتظار کرنا؟ 4 سال. کوئی 5 سال کا فتویٰ دے گا. تو اس کے بعد اس نے عدت گزاری. پھر آئی امیر المومنین 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن. اب شادی کرو. کیا کرو؟ اب شادی کرو. شادی بھی کر لی. اچانک مدینہ کی گلیوں میں وہ شخص وارد ہوئے. کہاں جائیں گے؟ وہ تو اصحاب کہف کی طرح 100 سال نہیں سوئے تھے. 5 سال کی بات تھی. لوگوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کیا بات ہے؟ یہاں تو سب گھر کا مسئلہ اس طرح ہوا. بولے مجھے جنات شیطان اڑا کر لے کر گیا ساتھ میں. کہاں لے کر گیا پتہ نہیں. ان کی بستی میں رہتا تھا لیکن مشرک تھے. کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلا، مگر بستی میں پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ ان کی بستی ہے. ان کے حرکات ان کے اعمال سے معلوم ہوا کہ یہ مشرک ہے اور مجھے قید کر دیا. اس کے بعد جناتوں میں لڑائی ہوئی تو دوسرے جو جنات تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا. انہوں نے شکست دی، بھگا دیا. جب میرے پاس پہنچے ارے تم تو انسان ہو، ان کے ساتھ کیسے؟ تو میں نے واقعہ سنایا. تو یہ مسلمان تھے. اب ان کے افعال اعمال سے سمجھ گئے. تو جواب دیا کہ میں تو مدینہ کا رہنے والا ہوں. تو اچانک میں دیکھتا ہوں مدینہ کی گلی میں مجھے چھوڑ دیا، میں آپ کے سامنے ہوں. تو کیا پتہ چلا ان کے لشکر بھی ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، ان کی بستیاں ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے. اب آگے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آ چکے. اب اختیار، بیوی کو اختیار، مرد کو اختیار. اگر مرد بخش دیتا ہے خلاص شادی ہو گئی رہیے، ہو سکتا حمل رہا ہو، بچے ہوئے ہوں، یا اس کا اختیار اس کے ساتھ رہے. بہرحال آگے مسئلہ آسان ہے. لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ سوراخوں میں پیشاب کرنے سے. کیوں؟ تو وہ جناتوں کا راستہ ہے، سانپوں کا راستہ ہے. سعد بن عبادہ ایسی جگہ پیشاب کرنے کی وجہ سے جنات نے حملہ کر دیا. اسی وجہ سے خاص کر منع کرتے ہیں باتھ روم، حمام، پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور ہمیشہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور داخل ہو جو دعائیں ہیں. بہرحال یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شیطان تو کوئی نسل نہیں ہے، جناتوں سے ہے. تو یہ ان کے قبیلے ہیں. بہرحال ایک مختصر یہ بات تھی، میں نے بیان کر دیا. ان کے حملے بڑے سخت ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس حملے سے ہمیں بچنا ہے. تو ہمیں کیسے بچنا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کے لیے کوئی لشکر تیار کرنے کی ضرورت نہیں. ہدایت، رشد و ہدایت، 5 وقتانہ نماز، اذکار، بسم اللہ، توکلت علی اللہ، تو اس کے حملے سے بچ جائیں گے. یہ حملہ کرتا رہے گا، چاروں سم سے کرتا رہے گا. لیکن آپ ڈٹ کر رہے ہیں. جو اوپر سے ہدایت ہمارے لیے آئی ہے اسے اپنائیں، جو نیچے سے نعمتیں نکل رہی ہیں اسے اپنائیں. تو انہو ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. لیکن سنیے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں؟ وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ذکر رحمان سے دور، اب جو نمازیں نہیں پڑھتے، دنیا داری میں لگے ہیں، تو شیطان مسلط، تو ان پر شیطان سوار ہو جاتے ہیں. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. لہٰذا جو ایمان اور ہدایات، شیطان کبھی ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. وسوسہ اندازی ضرور کرے گا،
تو انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ٹھیک ہے، اب سنیے. شیطان اولیاء کا مطلب دوست کس کا؟ جو ایمان نہیں لائے. اب اگر ایک صاحب آئیں جبہ پہن کے ہاتھ میں تسبیح لے کر کہیں کہ میرا شیطان دوست ہے، کیا کہتے ہیں؟ موکل. جی، تو اسے بتائیے کہ آپ یومنون میں شامل ہیں کہ لا یومنون میں؟ کس میں شامل ہیں؟ کس میں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ہاں، جس کے پاس ایمان ہے بہت آسان ہے شیطان دوست بن جائے، بہت ہی آسان. لیکن سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ایمان سے خارج ہو کر لا یؤمنون میں شامل ہو جائیے گا تو شیطان دوست بن جائے گا. پھر دوست بننے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اس کے شاگرد بنیں گے، وہ آپ کا استاد بنے گا. لہذا جو یہ کہتا ہے کہ شیطان میرے تابع ہے، نہیں، لا نہیں، یہ اس کا تابع ہو جائے گا. آپ بتائیے کہ جو ایمان سے خارج ہو جائے، شیطان اس کے تابع ہوا، یہ شیطان کے تابع ہوا، یہ شیطان کے تابع. پھر آپ کو کیا چاہیے؟ ایسے غلیظ عمل کرنا پڑتے ہیں کہ ہم ذکر نہیں کر سکتے. بہرحال اتنا ذہن میں رکھیے، یہ موکل، یہ شیطان دوست، اس آیت کو سامنے رکھیے. اگر علاج و معالجہ ہے تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ کلام پاک ہدایت ہے. سورہ بقرہ پڑھیے گھر میں، کیسٹیں لگائیے، شیطان اس گھر میں نہیں بسے گا. حدیث صحیح. تو اتنا کافی ہے. سنیے ابھی. اب یہ شیطان حملہ آور ہوتے ہیں. اس نے سب سے پہلا حملہ کیا اس مقدس جگہ پر، کون سی؟ جنت. اور ان کے کپڑے اتروائے. اس کے بعد دنیا میں انہیں بھیجا گیا. انہیں تو تجربہ ہوا جنت میں کہ شیطان کیسے حملے کرتا ہے، اور ہمیں بتلایا جا رہا ہے ان کا قصہ کہ وہ کیسے گمراہ کر سکتا ہے تمہیں. مگر اس نے دنیا کی سب سے بڑی مقدس جگہ سے بھی کپڑے اتروائے. اب وہ کیسے؟ سنیے. قریش کے، عربوں کے، سنیے گا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس کا جواب دوسری آیت میں بھی قل جواب دیا جا رہا ہے. تو سنیے، جب یہ کوئی فاحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے پایا. تو فاحش کام کون سا؟ ایک. دوسرا دلیل، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا. یہ کیا فاحش کام تھا؟ فاحش کام تو لوگ جانتے ہیں، زنا، بدکاری، زنا کے قریب. یہ کون سا فاحش کام؟ تمام محدثین، مفسرین، اس نے اس کعبہ میں حملہ کر دیا. کعبہ شریف، جی، اوہو، مقدس جگہ پر طواف ہوتا تھا کپڑوں میں. تو ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ تو دنیا کے کپڑے ہیں، ہم تو اس میں گناہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں سے طواف نہیں ہو سکتا. تو کپڑے اتروا دیے. کیسے اتروا دیے شیطان نے؟ ننگا طواف. ایک تو یہ جماعت تھی. دوسری جماعت قریش، کہ آپ آئے ہیں عمرہ کرنے، ہمارے کپڑے لیے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ کے کپڑے گندے کپڑے دنیا کے، تو ہم سے کرایہ پر لیجیے. اب سارے لوگ تو کرایہ پر نہیں لے سکتے تھے. ننگا طواف. کیسے اتروایا؟ مقدس جگہ حرم شریف. جی اچھا. اب شعراء، ادبا، عورتیں تو رات کے اندھیرے میں کرتی تھیں، مگر رات میں بھی چاند کی روشنی ہے، حرم شریف ہے، مطاف ہے، آ کر بیٹھتے تھے. پھر اس نظارے کو شاعری میں جمع کرتے تھے. مطلب یہ کیسا گمراہ کیا شیطان نے، تو اس کا ذکر ہے. پھر کیا کہتے تھے؟ وجدنا علیہا آباءنا،
جب انہیں منع کیا، مسلمانوں نے سب سے پہلے جب طواف کیا ہے ایمان لانے کے بعد کپڑے پہن کر، تو انہیں ہنسنے لگے اور انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ننگا طواف کیسے؟ بولے وجدنا علیہ آباءنا۔ تقلید، آج سنیے تقلید کسے کہتے ہیں، کیا مطلب تقلید کا؟ باپ دادا کی تقلید۔ یہ تقلید اسے کہتے ہیں کہ حقیقی علم نہیں دیتی۔ بڑا جھگڑا چلا ہے نا تقلید کا۔ تقلید کسے کہیں گے؟ آپ کو کبھی بھی حقیقی علم عطا نہیں کرے گی، اس کا نام ہے تقلید۔ چونکہ انہیں یہ تقلید کرتے تھے، حقیقی علم عطا نہیں کیا۔ جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ننگے برہنہ پیدا کیا، لہذا اس کے سامنے برہنہ طواف ہونا چاہیے۔ اندھی تقلید۔ چلے میں ایک مثال دوں اندھی تقلید کی۔ ابتدا میں یہاں مساجد میں اکثر یمنی امام تھے، اور یمنی اکثر مسلک شافعی پر چلتے ہیں، شافعی مسلک ہے۔ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ پابند تھے نماز کے، فجر میں نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، فجر میں آپ نہیں آتے؟ فجر کی نماز تو اٹھنا چاہیے۔ تو بولے نہیں، وہ دعائے قنوت ہوتی نا، اس لیے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اندھی تقلید ہوئی نا تقلید۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز، تو دعائے قنوت تو فجر میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر میں، جمعہ میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر وقت، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد۔ مگر جو ہماری تقلید ہے کہ ہم نے فجر میں نہیں پڑھنا ہے دعا قنوت، لہٰذا پڑھنے والے پیچھے کے نماز نہیں، اس کا نام کیا؟ اندھی تقلید۔ تو تقلید ہمیشہ علم عطا نہیں کرتی، حقیقت کو پیش نہیں کر سکتی۔ تو اندھی تقلید دیکھیے، اور یہ اندھی تقلید، اس مسئلے کو غور سے سنیے گا۔ اندھی تقلید کا جواب قرآن کیا دے رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جو محنت ہو رہی ہے نا، وہ درست نہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ واللہ امرنا بہا، یعنی یوں کہا کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو جواب کیا دینا چاہے تھا کہ اندھی تقلید ہے، غلط ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قل، کہہ دو اے رسول، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحش کام کا حکم نہیں دیتا۔ مطلب ان کے اس تقلید کا جواب ہی نہیں دیا کچھ، کیونکہ جو بے عقل بات کرے اس کا کیا جواب دینا۔ تو ہمیں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے، ہم اپنا وقت ان کے پیچھے نہ ضائع کریں، بلکہ ہم دلیل سے سمجھائیں کہ یہ جو تم تقلید کر رہے ہو اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا۔ یہ جو تم تقلید کر رہے ہو اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا؟ جعل الامام، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کرو۔ ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت کو، ہاتھ اٹھائیے، دعائے قنوت نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھیے، یہ ہم بتائیں۔ لیکن ان کے پیچھے لگنا، پھر نفرت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اس خاص پوائنٹ کو یاد رکھتے ہیں، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کیا اللہ تعالیٰ اس فحش کا حکم دیں گے کہ ننگے اور برہنہ طواف کیجیے؟ نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، دوسرے فقرے کا جواب دے رہے ہیں، واللہ امرنا بہا، کہ اللہ ہی نے ہمیں ایسا حکم دیا، اللہ پر تم بہتان باندھتے ہو۔ پھر کہیے، کیا کہیے؟ سنیے، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ کہہ دیجئے اے رسول، میرے رب نے مجھے قسط کا حکم دیا۔ قسط یعنی کیا؟ عدل، اعتدال، ہر شعبے میں، صرف نماز کا ہی نہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معیشت میں، لباس میں، تجارت میں، حاکمیت میں، محکومیت میں، ہر شعبے میں قسط یعنی عدل و انصاف، اس نقطۂ نظر کے اہتمام کرنے کا مجھے حکم دیا۔ تو گویا کہ یہ برہنہ طواف کرنا اور فحش کام، یہ اس کے خلاف ہے، اس کا تقاضا ہے۔ قسط، اچھا، کلام پاک میں قسط جو ہے قسط یقسط، اور ایک ہے اقسط یقسط۔
واللہ یحب المقسطین. تو یہ کیا مطلب ہے؟ قسط یعنی آپ خود انصاف کریں. قسط یقسط، اور اقسط یقسط عدل و انصاف کے خلاف جو کام ہے اسے زائل کر کے انصاف کریں. تو گویا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں کے لیے، امیر حاکم کے لیے اور محکوم کے لیے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. ابھی تو بات ہو رہی ہے کس کی؟ عدل و انصاف کی، قسط کی. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اقیموا وجوہکم، اپنے چہروں کو سیدھا کرو. عند کل مسجد، مسجد ظرف زمان اور مکان، نماز میں اور نماز کی جگہ دونوں آ گئے. تو اقیمو یعنی کیا؟ اقیموا وجوہکم، ایک اس کا ظاہری مطلب کہ چہرے سیدھے کرو، اللہ اکبر سیدھے، یہ ظاہری مطلب ہوا. اسے کہتے ہیں کیا؟ ظاہری. تو کچھ لوگ ظاہری تفسیر کر کے نکل جاتے ہیں، مگر یہاں قسط کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو اقیموا وجوہکم یعنی اپنا رخ اس قسط کے مطابق صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ کرو، اللہ ہی کے لیے. یہ ہے قسط. عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اور ہر نماز کی جگہ. جہاں کہیں نماز آپ کو پڑھنا ہے، جسے کہتے ہیں مصلی، تو کس کی طرف توجہ؟ اللہ کی طرف. تو جب اللہ کی طرف توجہ تو اللہ کے حکام کے مطابق اور سنت نبی کے مطابق. تو سنیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کیا مطلب؟ کہ نبیوں کے ذریعے جو طریقہ بتلایا گیا یہ قسط کے مطابق ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ کہ قسط کے منفی ہے کہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. قسط کے منفی ہے کہ نبیوں نے جو طریقہ بتلایا اس کے خلاف نماز پڑھی جائے، کوئی بھی عمل کیا جائے. کیسے کلمات ہیں اس میں؟ پھر توحید کو پیش کیا جا رہا ہے. کما بداکم تعودون، جس طرح تمہاری پیدائش ہوئی، انی خالقم بشرا من طین، لہذا دوبارہ اسی طریقے سے اس کے پاس لوٹو گے. فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. شیطان نے جب حملہ کیا تو ایک فریق ہدا، جنہوں نے پیروی کی ہدایت کی جو اوپر سے نازل ہوئی، اور دوسرا فریق فریقاً حق علیہم الضلالہ، گمراہی کے مستحق ہوئے. کیوں مستحق ہوئے؟ شیطان نے ان پر حملہ کر لیا، ان کے دوست ہوئے. کیوں؟ دیکھیں، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، شیطان کو دوست بنایا، سرپرست بنایا، اپنا حاکم بنایا، مشیر بنایا اللہ کو چھوڑ کر. اس سے بڑھ کر اور ظلم. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور کیا خیال کر رہے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پر ہے. اللہ، ان کا علاج کیسے ہوگا؟ ایک فرد ہے وہ سمجھتا ہے کہ راہ ہدایت پر ہے اور وہ گمراہ ہے. اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج کوشش کرنا ہے. باقی دلالہ کا وہ مستحق ہو گیا ہے، لہذا اس کے لیے دعا، تذکیر اور دعوت کو ترک نہیں کرنا ہے. دیکھیے، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. اس اصول کو یاد رکھیے اس قرآن کی روشنی میں. ایک انسان ہے، کچھ نہیں جانتا، نہ توحید معلوم ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ کچھ نہیں جانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا. اس سے دوستی کیجیے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے نا. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یحسبون انہم مہتدون، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تو وہ جلدی مائل ہوگا آپ کی ارشادات، ہدایت کی طرف. لیکن ایک آدمی کچھ جانتا نہیں اور کہتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں سب ماہر ہوں، اس سے دور رہیے، وہاں کچھ بات نہیں بنے گی. شیطان نے پورا قبضہ کر لیا. ایک آدمی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، علم ہے، رشد و ہدایت ہے، مگر شیطان نے حملہ کیا ہے. ہوتا ہے ایسا، اچھوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے. آپ اس بھی سمجھائے، کیا کہیں اس کا نام؟ الذکریٰ تنفع المؤمنین. تو 3 شکلیں ہیں، اسے ضرور
नसीहत कीजिए। सिर्फ एक शक्ल है कि उसे कुछ नहीं आता, यह सबूना अन्नहुम मुहतदून। लेकिन मज़ीद सुनिएगा, अब जो है आयत आ रही है हमारे लिए नमाज, मस्जिद और हमारी क्या हालत है सुनिए, और हमारे इख्तिलाफात ज़ाहिरी और बातिनी। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। आयत बज़ाहिर मालूम होती छोटी है, कितने अहकाम आए। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर नमाज के वक्त जीनत, कपड़े पहनिए जीनत वाले अच्छे, है ना। जीनत, जीनत किसे कहेंगे? ऐसे कपड़े के वकार बड़े अच्छा, हर नमाज के वक्त और हर नमाज की जगह, वो क्या? मस्जिद। तो मस्जिद में आते हैं तो वकार से आइए, और अगर मस्जिद में आना नहीं हो रहा है, कहीं मुसल्ले में नमाज पढ़ रहे हैं, तो हर नमाज के वक्त। तो क्या मतलब जीनत का? जीनत का मतलब क्या? अक्सर लोगों को देखा है कि नाइट ड्रेस में ही नमाज के लिए जुमा को भी आ जाते हैं, बेचारे सोते हैं रात को 1 बजे 2 बजे जी, तो अजान पर उठते हैं तो वज़ू करके भागे। इसका नाम खुज़ू ज़ीनतकुम नहीं, ये तो सोने वाला ड्रेस हुआ ना। तो इसका ख्याल रखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं खुज़ू ज़ीनतकुम, नमाज जुमा आया हो, कोई भी नमाज हो, उसके लिए एक मुख्तस लिबास हो। देखिए जो कंपनी में नमाज़ पढ़ते हैं वो तो अपने कंपनी के काम में नमाज़ पढ़ेंगे, वो उज़्र है अल्लाह ताला के यहाँ, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो लापरवाही करते हैं, मगर इससे और एक बात, अब सवाल ये आता है कि जीनत किसे कहेंगे? क्या पहने? जुब्बा पहने, उसकी तो वजाहत हो गई इस्लामी लिबास, लिहाजा किसी की तौहीन न करे। अगर कोई शर्ट पहनता है, माशाल्लाह शर्ट उम्दा है, कुशादा है, सत्रपोश है, वो शर्ट पहने। लेकिन मसला है टोपी का। टोपी का मसला बड़ा टेढ़ा है जी। ये टोपी क्या है तो गौर से सुनिएगा। टोपी देखिए, एक इंसान है, जुब्बा पहना है, सर पे टोपी है, साफा है, उम्मा है, और एक इंसान है बगैर टोपी के है, या एक इंसान एक टोपी, एक फ़र्क नज़र आएगा ना दोनों की शान में। तो इमाम साहब है, खुतबा दे रहे हैं, या एक तो कोशिश ये करना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि टोपी पर एक गलत मेहनत हुई क्या, उसको मैं समझाना चाहता हूँ। सहाबा के ज़माने में अक्सर वो उम्मा लपटते थे, और बुखारी में हदीस आपको मिलेगी कि एक सहाबी आए तो गर्मी का मौसम था, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस है। तो उस वक्त कपड़े क्या, चादरें होती थी जो हम एहराम में, और एक नीचे और ऊपर कमीज़, मैयत का कफन। कमीज़ यानी मतलब क्या, कोई कमीज़ बनाया जाता है? कमीज़ यानी औरत के गर्दन से लेके पिंडली तक ये कमीज़, चद्दर। और क्या शलवार तो नाप से लेके टखनों तक ये शलवार। तो इस तरीके से 2 चादरें। तो गर्मी की वजह से वो घर में आती वो कपड़ा रख दिया। अब वो इस पर से मेहनत की कि टोपी फेंक दी। क्या फेंक दी? टोपी। टोपी थी नहीं वहाँ पर। अब इस वजह से कई लोग, यानी कोशिश ये की गई जैसे टोपी न पहनना ही अफजल है। ये मेहनत सही नहीं, ये मेहनत सही नहीं। टोपी है नमाज़ पढ़िए, टोपी नहीं है नमाज़ पढ़िए, ये मसलक है। यानी खुज़ू ज़ीनतकुम, यानी तुमसे जितना हो सके। माशाल्लाह एक वक्त था कि तुर्की टोपी चलती थी बावकार, उसके बाद जिना कैप चला, उसके बाद मिनी कैप चल रही है, उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बोले साहबी ने टोपी फेंक दी। नहीं, तो मिनी कैप ही सही, जो भी। लेकिन टोपी नहीं है तो नमाज तर्क न कीजिए। जिस कदर हो सके जीनत कीजिए और उस तरीके से नमाज अदा कीजिए, और ये शैतानी हमलों से बचे रहिए। उस टोपी ने नफ़रत दिला दी, यानी ऐसी नफ़रत कि जो टोपी पहने उससे कहते हैं टोपी क्या फ़र्ज़ है, ये टोपी क्या ज़रूरी है। इस तरीके से मेहनत हुई। तो ये आज मसला मैंने साफ़ कर दिया। आपके पास है तो पहनिए, नहीं है तो नमाज़ पढ़िए। अब दूसरा मसला, कुलू वशरबू। आते थे उम्रे के लिए, हज के लिए, खाना साथ में नहीं। अब भी है हमारे यहाँ, कई फ़िरके हैं, जमातें हैं, निकलती हैं, कमाना नहीं।
जैसे अल्लाह ने पैदा किया वैसे ही रहो, बरे ना पैदा किया तो बरे ने रहो और कुछ कमाना नहीं, घूमते रहो। किसी ने खाना दिया तो खाओ, नहीं, अल्लाह ताला फरमाते कुलू वशरबू, खाइए और पिए। खाने की नेमतें अल्लाह ने दी हैं, पीने की नेमत अल्लाह ने दी है, आसमान से नाजिल की है, ज़मीन ने उगाई है, लिहाजा खाइए पीजिए। अलबत्ते क्या है, वला तुसरिफ। तिब भी आ गया साहब, आ गया तिब। एक साहब थे, बड़े एतराज़ करते थे कुरान शरीफ पर। कुरान शरीफ का मुताला कर रहे हैं, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अब कुरान पढ़ के क्या मिलने वाला है। अच्छा, कुरान शरीफ में डॉक्टर ही भी है। देखो अल्लाह ताला क्या फरमाया है, कुलू वशरबू, खाओ पियो, ज़्यादा मत खाओ, बेदहज़मी हो जाएगी। तो है कि नहीं, तिब भी है इसमें, एतदाल से खाओ। लेकिन इसराफ का मतलब क्या? आम तौर पर लोग समझते हैं कि इसराफ का मतलब ज़्यादा नहीं। याद रखिए, दराजात, दरकात। जहाँ 100 किलो की बिरयानी की ज़रूरत थी, आपने लोगों को शोहरत के लिए 200 किलो की बिरयानी बनवा दी और बाद में ज़ाय हो गई, ये है दराजात। लेकिन दरकात क्या है? अभी दावत दिए हैं, यह है कि बच्चों को इंसान खर्च कर सकता है, तनख्वाह उसकी माकूल है, तो उस खर्च से वो बहुत ही कम खर्च करता है अपने बाल बच्चों पर, ये भी एक इसराफ़ है। तो गोया कि कम खर्च करना अपनी हैसियत से ये भी इसराफ़ है, और अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना ये भी इसराफ़ है। अच्छा, इसराफ़ अगर आपने मेहमानों को खिलाने की नीयत से पकाया है तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, लेकिन रिया, नमूद यानी गलतफहमी में न रहिए। कभी कभी इसलिए पकाया जाता है ताकि लोग हो सकता है आएँ, लेकिन इत्तिफाक से नहीं आते, ये इसराफ़ में नहीं जाएगा। इसराफ़ यानी इंसान दिखलाने के लिए या इंसान बखीली करे, ये है वला तुसरिफू। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। मगर ये याद रखिए कि इसराफ़ के माने ज़्यादा भी और अपनी हैसियत से कम खर्च करना, ये दोनों हैं। अब जब वो अल्लाह का महबूब नहीं तो कामयाब कौन होगा? जो अल्लाह का महबूब है। लिहाजा वो इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, ये खाना पीना इन लोगों ने अपने ऊपर हराम कर रखा था और अब भी ऐसे हैं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, इनकार, इस्तिफामिया। तो सुनिए, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। कह दो कि ये अल्लाह ताला की ज़ीनत की चीज़ें जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए उतारी हैं, किसने हराम किया? किसने? वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, और पाकीज़ा चीज़ें रिज़्क़ में से। क्या मतलब पाकीज़ा चीज़ें? अल्लाह ताला ने रिज़्क़ उतारा, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। तो ये तय्यिबात का क्या मतलब? तय्यिबात का मतलब ज़हन में रखिए कि रिज़्क़ तो पाक है, खाने की चीज़ है, लेकिन एक तो वो अपनी मिल्कियत नहीं, दूसरे की मिल्कियत है। अब अगर हमने उसे खा लिया या उठा लिया, कब्ज़ा कर लिया, तो पाकीज़ा में से खारिज हुआ, क्योंकि मिल्कियत किसकी? दूसरे की। लिहाजा उससे पूछे, इजाज़त लीजिए, ख़रीदिए। दूसरा, चीज़ तो पाकीज़ा है मगर सड़ गई है, तो खाने से पहले देखना चाहिए। अब जिस चीज़ में ताफ़ुन और सड़ान आ गया है, अंगूर में सड़ान आए तो वो शराब है, खजूर में सड़ान आए तो वो शराब है, रोटी में सड़ान आ जाए तो वो पॉइज़न है। तो तय्यिबात का ये मतलब है। वरना सोचेंगे तय्यिबात क्या, रिज़्क़ तो सारा पाक है। तो रिज़्क़ तो पाक है, मगर उसमें से भी हासिल करने के लिए ख्याल रखेगा। और सुनिए एक मसला, कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू, बड़ा अजब मसला है। कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया, ये जो हमने पाकीज़ा रोज़ी रखी है ये ईमान वालों के लिए दुनिया में। तो क्या मतलब? जो ला युमिनु वाले उनके लिए नहीं, वो ईमान वालों के तुफेल में खाते हैं। ये बात अगर इनके समझ में आ जाए तो आज मुसलमानों को नेस करने की कोशिश न करें। ये हमारे बलबूते, हमारे सहारे ज़िंदा हैं। जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे ना तो ये रिस्क भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए वाज़ेह है,
قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. مگر اب دوسرا جملہ دیکھیے، خالصتاً یوم القیامہ. خالص ہے قیامت کے دن کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، مگر بے ایمان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھا رہا ہے، دشمن اسلام بھی کھا رہا ہے. تو فرق ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دے رہا ہے، فرعون کو بھی دے رہا تھا، کٹر سے دشمن کو بھی دے رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا حقدار کون ہے؟ للذین آمنوا. اور قیامت میں تو ظاہر ہے کہ جہنم میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. کیسی کیسی آیات ہیں، کذالک نفصل الآیات، کیسے کیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ لوگ سمجھیں. اب سنیے، آخر میں اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ نے کیا حرام کیا. کپڑے حرام کیے، کھانا حرام کیا. تو سنیے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرام کیا میرے رب نے فاحشتن کی جمع فواحش، فحش کام، ما ظہر منها، جو بظاہر نظر آتے ہیں، وہ بھی ظاہری، یعنی ظاہری. کوئی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اڈے پر کوٹھے میں جو نظر آتے ہیں، یہ سب ظاہری ہیں. وما بطن، بطن یعنی پوشیدہ. تو پوشیدہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں تو شرماتے نہیں، عادی بن گئے، جا کے شراب پیجئے باہر نکلیے، کوٹھے میں جائیے فحش کام کیجئے باہر نکلیے. یہ تو یہ زہر. اس کے بعد دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دوسرا درجہ ہے کہ اس کے دل میں تو نیت ہے مگر شرم محسوس ہوتی ہے. گزرتا ہے کہ ہاں یہ کوٹھا ہے، گزرتا ہے کہ شراب کھانا ہے، مگر نہیں. تو دل میں تو ہے. تو ماں بطن، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا. کب اس کو موقع ملے شیطان حملہ کر دے گا. تیسرا کون سا؟ اس کا ارادہ ہی نہیں، وہ چاہے گزرے کوٹھے کیا حسن جمال والوں کے قریب سے بھی گزرے، اس کے دل میں نیت ہی نہیں، اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں. وہ تو بس اپنا ہی اپنی فکر ہے، اس کو تو اس جمال، جنت کے جمال کے فکر میں لگا ہوا ہے. تو یہ تین قسم کے ہیں. تو ما ظہر و ما بطن. سنیے اب، والاثم، گناہ، کوئی بھی گناہ ہو. یہ تو فحش کام کی بات ہوئی. کوئی بھی گناہ، کسی کو گالی دینا، کسی کو ناحق پٹائی کرنا، چوری کرنا. والبغی، زیادتی ہوتی ہے نا، زیادتی، ظلم و جور، بغیر الحق. تو کیا کوئی حق سے زیادتی ہوتی ہے؟ نہیں. مطلب کہ تاکید کے لیے، یعنی آپ کس پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اس ظلم کا حقدار نہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، یعنی دو جرمانے آپ پر. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی کوئی دلیل اس نے نہیں اتاری. اور بڑا گناہ کہ کہو اللہ کے اوپر ایسی بات چسپاں کرو جسے تم جانتے نہ ہو. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برہنہ طواف کرو، برہنہ رہو یا شرک کرو؟ اور کہہ دیجئے ان سے، چاہے یہ افراد کی شکل میں ہو، چاہے اجتماعات کی شکل میں ہو، ان کے لیے ایک وقت ہے، وقت ختم ہو جائے گا تو اللہ کے پاس سے لوٹیں گے. تو سنیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر امت کے لیے ایک وقت ہے. جب وقت ان کا آئے گا تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. گھڑی کون سی؟ گھڑی ایک تو ہے قیامت. تو قیامت تو سارے لوگوں کے لیے بھی. ایک گھڑی ہوتی ہے پل کی، ٹائم. تو ایک ہوتا ہے فرد اور ایک ہوتی ہے جماعت. فرد کی گھڑی جب اس کی موت آ جائے، اجل، اس کی موت آئے، یہ اس کی اجل، چاہے وقت پر آئے یا ہے کہ وہ ظالم ہے، فحش کام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرنا چاہتا ہے تو اسے دبوچ لیا کسی بھی طریقے سے، یا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں پکڑا گیا، جیل میں ٹھوسا گیا، بہر اس کی اجل آئی. ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر
उम्मा है ना, वलिकुल्लि उम्मतिन, जब अम्बिया आए, दावतें पेश की और हुज्जत कायम हो गई, तो अब उनकी गिरफ्त हुई। तो गिरफ्त दो किस्म की होती, तो ये उनकी अजल। तो अब जब फैसला हो चुका कि इनकी बस्ती को पलटा जाए, अब वो 1 मिनट के लिए आगे पीछे नहीं हो सकती। तो जब ये तुम्हारी हालत है, अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा और इसके साथ साथ हिदायत और रुश्द से नवाजा, लिहाजा इस बात का ख्याल रखिए, चाहे फ़र्द हो चाहे जमात हो, उनका एक वक्त है। तो आखिर में यही कि तमस्सुक बिद्दीन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। तो हम यहाँ तक आज ख़त्म करते हैं, चूँकि हज के कई सवालात आ रहे हैं, तो इस दर्स के आखिर में उसको भी शामिल करते हैं, चूँकि हज का मौसम है। तो बहरहाल ये आयतें जो हमने पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक ताला हमें से हर फ़र्द को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअह वला यस्तक़दिमून। तो मुख्तसर से हज के मसाइल, उसके बाद में फिर आपको जो जहन में सवाल होंगे, तो हज के ताल्लुक़ से आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि हज के लिए जो एक मसला कि हज कौन सा किया जाए, लोग परेशान रहते हैं कि इफ़राद किया जाए, तमत्तु किया जाए, क़िरान किया जाए, ये एक मसला है। फिर ये कि उन्हें हज कुर्बानी वाला करना है। असल यहाँ मसला बड़ा कंफ्यूज होता है, समझ नहीं आता लोगों के, ये कुर्बानी वाला हज कैसा। हर वो जानवर जो अल्लाह के नाम पर दिया जाए उसका नाम है कुर्बान। इज़ क़र्रबा कुर्बानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, काबिल हाबिल ने कुर्बानी दी थी ना। जो लोग भेंट चढ़ाते हैं उसे भी कुर्बानी कहते हैं कि भेंट चढ़ा दो लड़की को लड़के को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो छुरी चलाई थी वो कुर्बान अपने बेटे को, तो उसके इवज़ उस अदा को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि कुर्बानी दीजिए। तो वो कौन सी कुर्बानी है? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी, इसका नाम क्या? तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, मगर अवाम नहीं जानते, वो तो दर्स में नहीं आते ना। एक है लुग़ा और एक है शरीयत। तो लुग़त में कुर्बानी, हर वो जानवर, आपने मेहमानों को बुलाया, उनकी ज़ियाफ़त में एक जानवर अपना अच्छा सा आपने रखा था, कुर्बान कर दिया। देखिए, मेहमानों की इज्जत की खातिर कुर्बान। आपने बेटी का एक अकीका कर लिया, बेटे का अकीका कर लिया, तो जानवर कुर्बान। चले घर में कुछ तबीयत किसी की नासाज है, एक जानवर खिला दिया गरीबों को, कुर्बान, लुग़ा। लेकिन शरीयत में कुर्बान कौन सी? ख़ास दिनों में फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ईद की नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। हर फैमिली के लिए एक जानवर कुर्बानी करना जिसके पास गुंजाइश हो। अब लोग 7-7 बकरे एक साथ जमा करते हैं, एक उसका, एक बेगम का, एक बड़ी बेटी का, एक छोटे बेटे का, फिर 5 साल नाम नहीं लेते। हाँ, ये क्या? ये सुन्नत इब्राहिमी कैसी? एक अपनी फैमिली की जानिब से, ये समझ में नहीं आता है लोगों के। अच्छा, बेगम के ऊपर कुर्बानी कैसी? अभी बच्ची है, उसकी कुर्बानी कैसी? उसके पास पैसे हैं। तो एक कुर्बानी, और हर साल। तो ये कुर्बानी का मसला है, इसको जहन में रखिए कि कुर्बानी एक हो, घर की जानिब से अदा होनी चाहिए। अब हज की कुर्बानी, ये हज की कुर्बानी कैसी? कहीं ऐसा है लिखा हुआ है कि हज की कुर्बानी, हज वाला कुर्बानी वाला है? आपने किताबों में देखा कुर्बानी वाला हज? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में ऊँट लाए थे। पहले लोग उम्रे के लिए आते थे रजब में, तो साथ में जानवर लाते थे कुर्बान। तो क्या ये लुगत की कुर्बानी, तशरी शरीर कुर्बानी नहीं थी। रजब में शरीर कुर्बानी है। हाँ, हज के लिए आते थे, साथ में जानवर लाते थे। पहले रजब
उम्रे का महीना था और शव्वाल, जिकादा, जिलहज्जा हज के महीने थे, तो 2 सफ़र करना पड़ते थे। इस्लाम आने के बाद हज उम्रे को शामिल कर दिया गया। तो सूरह बकरा, वमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, कि जो कोई तमत्तो करे उम्रा और हज, फमस्तैसर मिनल हदी, कुर्बानी का लफ्ज़ है या हदी का है? हदी का है। टिकट पे कुर्बानी रहता है या हदी रहता है? हदी रहता है। फिर आप क्यों खुश हैं कि आप कुर्बानी का हज कर रहे हैं? कहते हैं कि कुर्बानी का हज बताओ, तमत्तो, तो आप कुर्बानी कहाँ दे रहे हैं? कुर्बानी नहीं हो रही है, ये हदी है। क्या हदी? क्यों? कि आपने एक सफ़र में हज और उम्रा किया, लिहाजा आप जो घर कुर्बानी करते हैं वो रकम भेज दें घर को, वो सुन्नत इब्राहिमी, ये समझ जाइए। वाज़ेह हुई बात। लेकिन तमत्तो किसे कहते हैं, इसको भी समझिए। कितना समझाएं आप, समझिए, लोगों को समझाएं। तमत्तो के माने फ़ायदा उठाना। तो क्या फ़ायदा उठाना? लोग शव्वाल में निकलते थे, अगर हवा सही मिली तो 1 महीना लगता था जिद्दा आने के लिए। बादबानी कश्तियों से आते थे ना, चाहे बड़ी कश्ती हो छोटी हो, किसी को 2 महीने लगते थे, कोई 5 दिन में आ जाती थी, कोई 10 दिन में। ये तो हवा का रुख हो तो हिराम तो बांध लिए मिकात पे और दाखिल हुए, फैमिली साथ में है। तो अल्लाह ताला ने ये आसानी कर दी कि आप ऐसा करें, 20 शव्वाल को आ गए, अभी तो 8 जिलहज्जा को हिराम बांधना है ना हज का, तो आप तमत्तो करें। क्या मतलब तमत्तो का? कि जो अशिया ममनू थीं एहराम बांधने से, वो खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना और क्या तो हम बिस्तरी करना, ये सब ममनू थी ना। अब बेचारों को जिलहज्जा तक मियाँ बीवी साथ में हैं, ये लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। यानी आप एहराम खोल दें और बिल्कुल जैसे अपने वतन में रहते थे ऐसे रहिए, खाइए पिए, हम बिस्तरी कीजिए। ये मतलब है तमत्तो का। खुल कर मैं बतला रहा हूँ। देखो अल्लाह ने कैसे आसानी कर दी कि आप हज के लिए आए, शव्वाल को 10 को पहुँचे, तो अल्लाह ताला आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं कि पूरा हज तक आप मियाँ बीवी अलग अलग रहें। तो ये है तमत्तो। बेचारे जिद्दा से जा रहे हैं, तमत्तो। आपको कौन सा तमत्तो करना है? बीवी तो साथ में है आपके, आप कौन सा तमत्तो कर रहे हैं 5 दिन में? अल्लाह, जिद्दा से जा रहे हैं, उम्रा हिराम खोल दिया, तमत्तो करने आ गए जिद्दा में। अच्छा, ये कोई तमत्तो है? ये मस्खरा है। ये तमत्तो हुआ 1 दिन के लिए। अच्छा, आप कब निकल रहे हैं? तो मैं 7 को निकल रहा हूँ। अच्छा, 7 को निकल के उम्रा कर लिया, उम्रा खोल दिया, तमत्तो हो गया। अच्छा, 1 घंटे में आपका तमत्तो हो गया और 8 को हज का इहराम। ये मजाक है क्या? है ये मजाक? ये तमत्तो है? तो तमत्तो का मतलब समझाइए इस तरीके से। तमत्तो इसका मतलब ये है, आप अगर दूर से आ रहे हैं और फैमिली साथ में है तो तमत्तो कीजिए। जिद्दा से जाने वालों को तमत्तो की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। तो आप हज कीजिए। क्या कीजिए? हज कीजिए। अब अगर आपको कुर्बानी का शौक़ है तो कुर्बानी कीजिए, लेकिन अगर उस ईद को बच्चों को गोश्त नहीं मिला तो वबाल आपके ऊपर होगा। ये कौन सी कुर्बानी की आपने? कुर्बानी के पैसे कहाँ भेजने चाहे थे? बच्चों। लेकिन कीजिए आप, 25 बकरियाँ लिया ले जाइए। तो ये है वमन तमत्ता बिल अमर फमस्तैसर मिनल हज। अच्छा, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फमस्तैसर, जो भी आसान हो। और अगर नहीं मिली तो सियाम सलासतुन फिल हज व सबआतिन इदा रजातुम। देखिए कैसी आसानी है, कैसी आसानी है। ये कुर्बानी वाला हज कोई नहीं है। आपने चूँकि तमत्तो किया तो 3 रोज़े हज के दिनों में, और हज से फारिग होने के बाद 7 रोज़े। तिलका अशरतुन कामिला। ये पूरे मसाइल आपको 196 आयत में मिलेंगे, वहाँ से शुरू पढ़िए, उसको देखिए। तो ये क्या है? तमत्तो। लिहाजा अब जो सवाल करें आप खुद ही जवाब दें कि तमत्तो का मतलब क्या। अच्छा किरान,
किरान का मतलब आप जानवर लेकर आए, पहले मिस्र से निकलते थे साथ में जानवर लाते थे। ला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता तबलुगल हदियु महिल्ला या यबलुगल हदियु महिल्ला है। आप अगर बकरी साथ में लाए हैं, अब आप तमत्तो नहीं कर सकते जब तक के मीना में जानवर न पहुँचे। वो कब पहुँचेगा? 10 तारीख को। अब आप कर पाबंदी, आप लाए जानवर, अब पाबंद रहिए बस। अब ये किरान, इसका नाम क्या? किरान। अब लोग किरान करते हैं, तो आपने कौन सी बकरी साथ में लाई है घर से? बताइए। कोई बकरी साथ में है तो जिसके साथ में बकरी नहीं उसका किरान कैसे हो सकता है? अच्छा, आप निकल गए, अल्लाह ताला फरमाते ला तालिक हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, तो आपके पास बकरी है कहाँ? तो आपने किरान बांधा है। ये भी मजाक है? मजाक है कि नहीं? यानी समझे ना, किरान किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, आप टिकट खरीद लें। पहले लोग रस्सी से बकरी पकड़ते थे, अब आप जेब में रख लें तो ठीक है, जिद्दा से टिकट बनवा लीजिए। ये मिसाल दे रहा हूँ, मगर ज़रूर आप तो जिद्दा से जा रहे हैं और टिकट मिलता है जिद्दा में या नहीं? मीना में मिलता है, पता नहीं। तो टिकट ले लीजिए, कम से कम कुछ तो वज़ू और तयम्मुम कुछ तो मुआफ़क़त हो ना। तो ये है क्या? तमत्तो, और ये है किरान, इसका ख्याल रखिए। तो ये इस तरीके से मसाइल, कोई भी आपको फ़ोन करे, कोई भी पूछे, कहना आप इफ़रात करें। क्या करें? उम्रे तो कर लिया आपने, तो बोले हाँ इफ़रात करें। कुर्बानी का शौक़ है, बिला शक आप दीजिए, लेकिन पहले घर का इंतज़ाम कीजिए। बच्चों का हक़, यह है क़िस्त। अल्लाह ताला ने मीज़ान, क़िस्त व अदल, लोगों तो तनख्वाह लेते हैं, जानते हैं ना, 350 शुरू होकर 1.5 लाख तक जा रही है, तो 350, 500 और 1000 वाले, इनको बहुत शौक़ रहता है कुर्बानी का। इनसे कहिएगा घर को पैसे भेजिए। तो ये हज के एक तमत्तो, एक और मसला, 3 मसाइल हो जाए। ये भी लोगों को आप याद रखें, अल्लाह तबारक ताला ने, मसला बड़ा अहम है, सुनिए। और हमने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल से अहद लिया, और क्या फरमाया? तहिरा बैतिया लित्ताइफीन। अब इस घर को साफ करो, ताइफीन, तवाफ करने के, वल आकिफीन, एतिकाफ करने वालों के, वर रुक्कई सुजूद, और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। तो तरतीब याद में रखिए, साफ कीजिए इस काबे को। अब किस लिए? लित्ताइफीन, पहला दर्जा कौन सा? तवाफ। वल आकिफीन, दूसरा दर्जा कौन सा? एतिकाफ, जाके बैठे रहो हरम में। तीसरा कौन सा? नमाज। तो ये तरतीब किस लिए है? काबे का हक है कि तवाफ़ किया जाए, लोग जाके नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह, तो आपकी तरतीब कोई दूसरी है, कोई मज़हब है आपके पास, फ़िक़ा, हनफी, शाफ़ी, कोई मसलक है, इसको याद रखिए, बिल्कुल वाज़े है। ताइफीन, तवाफ़। हाँ, वक्त नहीं है तो इंतज़ार कीजिए, बैठिए, फ़र्ज़ नमाज का वक्त है, तवाफ़। हरम का हक उस वक्त तक अदा नहीं होगा जब तक तवाफ़ न करें। ताइफीन, देखिए पहला दर्जा तवाफ़ का, दूसरा दर्जा कौन सा? अच्छा, एक और मसला, जो लोग यहाँ से जाएं मदीना में, मदीना से आए मक्का, मक्का में रहें, और जो 8 को एहराम बांध कर जाते हैं मीना, कहाँ? मीना। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अफ्ता में आपने क़ियाम फरमाया था। जितने सहाबा आपके साथ में थे, सबों को हुक्म दिया कि अपनी जगह से एहराम बांधे और मीना चलें। तो याद रखिए, अपने लोग हरम में जाके एहराम बांधते हैं। कहाँ? हरम में। कुछ लोग एहराम बांधते हैं अपनी अपनी क़ियामगाह से, तवाफ़ करने के लिए हरम में जाते हैं। तवाफ़ बिदत, मन अहदस फ़ी अम्रिना फ़हुव रद्दुन, तवाफ़ बिदत। कहते हैं तवाफ़ कुदूम, आप पहले से मौजूद हैं मक्का में, कहते हैं तवाफ़ कुदूम। फिर ये तवाफ़ कुदूम के बाद सही भी करते हैं, फिर ज़ियारत के बाद की सही नहीं करते। इनकी न सही हुई, न तवाफ़ हुआ, न कुछ। इस मसले को फिर दोबारा मैं समझाऊँगा आइंदा इंशाअल्लाह। ये मसला तो इतना काफ़ी है, और इंशाअल्लाह आइंदा वक्त से पहले पहुँच जाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। जी जी, हाँ, आस्ते आस्ते नज़दीक।
हर दर्स में 2-2 3-3 मसले लेते जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, जिद्दा से यहाँ से शुरू करेंगे। आइंदा समझाना होगा ये मसला। जब आप जिद्दा से जा रहे हैं सीधा हरम में तो तवाफ कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। जी ये तो जो मक्का में है उनकी बात कर रहा हूँ, जो मक्का में। तो अभी इसी मसले शुरू करेंगे आइंदा और वाज़े कर देंगे। चलिए, तो मुस्तकिल 10 के बजाय 2-2 मसाइल, सही है ना? जी हाँ चलिए।